جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوالا، جیم، عین، الف، لام اور ہا۔ جس طرح یہ کے آخر کے اندر ہے آتی ہے جعالہ، اسی طرح آئے گا جعالہ۔ اسے جعیلہ بھی کہتے ہیں اسم تصغیر کے ساتھ، اور اسے الجال بھی کہتے ہیں، مختلف انداز میں اس کو عربک لٹریچر کے اندر کہا گیا ہے، لیکن جو اس کو زیادہ تر اس کا استعمال لٹریچر کے اندر ہوا ہے، عربک لٹریچر میں یا ایون انگلش لٹریچر میں بھی، وہ اسے جعالہ کے نام سے کہا گیا ہے۔ جوالا کا جو تصور ہے یہ قرآن مجید سے، اس کا میں آپ کو پہلے مفہوم بتا دوں کہ جوالا ہے کیا۔ جوالا ہے اناؤنسمنٹ آف ریوارڈ، اناؤنسمنٹ آف ریوارڈ، کہ آپ انعام کا اعلان کرتے ہیں، بھئی میری ایک چیز گم ہو گئی ہے، جو وہ چیز لے کے آئے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں جوالا۔ پکڑوائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، وہ بھی جوالا کے تحت ہی آئے گا۔ میرا یہ کام ہے، اگر کوئی میرا یہ کام کر دے تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، یہ بھی جوالا کہلاتا ہے۔ تو یہ جوالا ہے، اور جوالا کے اندر اس کی ریوارڈ اناؤنسمنٹ کہلاتی ہے۔ قرآن مجید میں جوالا کا ثبوت جو ملتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی واقعہ ہے، جس میں حضرت بنیامین کو آپ نے اپنے پاس روکنا تھا، اور وہ ایک پیالہ گم ہو گیا تھا، بھی جو میرا پیالہ لے کے آئے گا اس کو میں اتنا انعام دوں گا، میں اس کا ضامن ہوں انعام کا۔ تو یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اپنی گم شدہ چیز کے لیے ریوارڈ کا اناؤنسمنٹ دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اور مسلم فاتحین کے زمانے میں بھی مجاہدین کو جہاد میں بے دریغی سے لڑیں، بہادری اور شجاعت سے لڑیں، تو وہاں پر یہ بھی جو جتنے کفار کو شہید کرے گا مال غنیمت میں اس کا حصہ زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ بھی ایک جوالا کی کیفیت ہوتی تھی، اس کو ہم کہتے ہیں جوالا۔ یہ سارے کی ساری اناؤنسمنٹ کس میں آ رہی ہیں؟ یہ جوالا کے اندر آ رہی ہیں۔ Scope of the standard. This standard sets out fundamental rules of Sharia on Juala. یہ جو شریعہ اسٹینڈرڈ ہے یہ بنیادی اصول بتاتا ہے جوالا کے، and its application in activities for which the extent of the work required cannot be precisely determined for it continues throughout the determined period. یہ ان ایکشنز اور ان ایکٹیویٹیز کے بارے میں اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ جو، اب اس میں ہوتا کیا ہے، جب بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس میں وقت کی قید نہیں ہوتی، جو میری چیز ڈھونڈ لائے گا کہنے آج بھی مل سکتی ہے، کل بھی مل سکتی ہے، 2 دن بعد بھی مل سکتی ہے، ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ تو ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ which the extent of the work required cannot be precisely determined، کہ جس میں کام کے لیے جو وقت کی حد بندی ہے وہ کی نہیں جا سکتی، وقت کی حد بندی نہیں کی جا سکتی، اور بعض اوقات وہ جو کام ہے اس کی بھی حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ ایک آدمی کا قرضہ ہے 20 لاکھ، وہ کہتا ہے جو میرا قرضہ جتنا اس میں سے زیادہ وصول کر کے لائے گا اس کو اتنا انعام۔ اب اس میں یہ بھی حد بندی نہیں ہے کہ 20 کا 20 پورا وصول کے لے کر کے آؤ، یا 10 لاکھ کر کے آؤ، یا 15 لاکھ کر کے آؤ، آپ نے پھر اسے ڈٹرمن نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں یہ جوالا کا حکم ہے ہی ایسا کہ اس کے اندر آپ پریسائزلی کوئی چیز ڈٹرمن نہیں کرتے۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بھی اپلیکیشن ان ایکٹیویٹیز، بھی کون سی ایکٹیویٹیز for which the extent of the work required cannot be precisely determined for it continues throughout the determined period، اور وہ جاری رہتا ہے۔ آج 5 لاکھ مل گئے، کل 4 لاکھ مل جائیں گے، 3 لاکھ اور مل گیا، بھئی یہ کام جاری ہو رہا ہے، جیسے جیسے کچھ نہ کچھ چیزیں ملتی جا رہی ہیں، جوالا جاری رہتا ہے تھرو آؤٹ دا پیریڈ، جب تک وہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ It is so far this reason that it does not cover the contract of اجارہ for employment services or leasing، اس وجہ سے اجارہ کے اوپر جوالا کے احکام لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ اجرت اجارہ کیا ہوتا ہے؟ اجارہ ہوتا ہے کہ جی میں آپ کو ہائر کرتا ہوں، میرا یہ گھر ہے اس کی کنسٹرکشن کر دو۔ اب بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جو گھر تعمیر کر کے دے گا اس کو پیسے ملیں گے، ہاں اس میں ٹائم ہے۔ اسی وجہ سے مالکیہ اور شوافی کچھ فقہا نے کہا ہے کہ جعالہ اور اجارہ شاید ایک ہی چیز ہے، لیکن احناف کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فرق ہے۔ اجارہ کے اندر ایک تو رینٹ ڈٹرمن ہوتا ہے، اور دوسرا یہ بھی ڈٹرمن ہوتا ہے کہ کام کتنا کرنا ہے،
और वक्त भी डिटरमिन होता है कि भाई आप कितने वक्त में करना है। इस वजह से चीज़ों को, आप रेंट ए कार लेते हैं, रेंट ए कार, हाँ कंटिन्यूस नहीं होता। आप रेंट ए कार, कार किराए पे खरीदते लेते हैं तो एक टाइम पीरियड होता है, डिस्टेंस भी होता है, तो रेंट भी तय होता है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इसका, चूँकि एम्प्लॉयमेंट की कहलाती है इजारतुल अशखास। मैं एम्प्लॉय हूँ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का, मेरा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के साथ इजारतुल अशखास का मायना है, तो ये कवर नहीं होगा। ये जाला का इतलाक इजारतुल अशखास पे भी नहीं होगा, सर्विसेज पे भी नहीं होगा, लीज पे भी नहीं होगा। जस्ट एज इट, हाँ इजारत एम्प्लॉयमेंट, जस्ट एज इट डज नॉट कवर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, इसी तरह मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी इसका इतलाक नहीं होगा। मेंटेनेंस का मतलब है जब जब ये चीज़ खराब होती रहेगी आप इसकी रिपेयरिंग करते रहना, इसके ऊपर भी ज्वाला नहीं होगा, ठीक है। ये भी अलग से एक सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है। और तो आप पहले से नहीं कर सकते असेस, हाँ पहले से असेस नहीं होता, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कितना होगा क्या होगा। स्टिपुलेशन ऑफ मेंटेनेंस इन रिलेशन टू अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स की भी शर्त लगा देना, वो भी इसमें होगा। सच एज रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस इन सेल कॉन्ट्रैक्ट और एन इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्शन जिस तरह हम कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर इस ज्वाला के जो शरिया स्टैंडर्ड है इसका इतलाक नहीं होगा। अब आ रहा है डेफिनेशन ऑफ ज्वाला। ज्वाला is a contract in which one of the parties, the जाइल, फाइल के वजन पे जाइल, जीम अलिफ आइन ला, ज्वाला is a contract in which one of the parties, जाइल, offers specified compensation, the जाल, या इसको जोल हम पढ़ते हैं, जोल रिवॉर्ड होता है, इसको इनाम भी कहते हैं, कंपनसेशन या रिवॉर्ड, टू एनीवन, एनीवन, अब वो कौन है वो एनीवन, आमिल, यानी उसने काम करना है, आप रिवॉर्ड कर रहे हो। हु विल अचीव अ डिटरमिन्ड रिजल्ट, ये वो पार्टी है आमिल जो तय करदा नताइज क्या करेगी, हासिल करेगी, रिजल्ट इन अ नोन और अननोन पीरियड, ठीक है। वो ये भी कह सकता है कि भी मैं आपको ऐलान करता हूँ जो 10 दिन के अंदर मेरी गुमशुदा चीज लेके आएगा ये चीज पाएगा, उसने अपने नोन पीरियड में बता दिया, या उसने ये कह दिया कि जो भी चीज लाएगा, उसने पीरियड नहीं बताया, अब ये अननोन पीरियड हो गया। तो तीन फरीक हो गए, एक है ऐलान करने वाला, अभी मेरी चीज गुम हो गई है, तो शरिया स्टैंडर्ड कह रहा है कि वो कहलाता है जाइल, और कहता है कि जी इतना इनाम दूंगा, वो इनाम क्या कहलाया, जोल। और जिनको कहा जा रहा है वो एक बंदा भी हो सकता है, वो पब्लिक भी हो सकती है, वो पब्लिक भी हो सकती है। जलसे में कह दिया गया बहुत सारे लोग थे भी जाओ जो ढूंढ के लाए, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, जो काम करेगा आमिल कहलाएगा। नहीं जाइल जामिन, हाँ जाइल जामिन है, वो खुद जामिन होता है, कुरान मजीद में उसी के लिए लफ्ज़ है, मैं आना जामिन हूँ, मैं जामिन हूँ। परमिसिबिलिटी ऑफ ज्वाला, अब ज्वाला का जवाज कहाँ से साबित होता है, कहते हैं ज्वाला इज ए परमिसिबल deeming the determination of the end result to be realized through it as sufficient and it is not affected by the uncertainty। तो ज्वाला एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो जायज़ है और इसके अंदर तय नताइज तयशुदा होते हैं कि नतीजा क्या निकलना है, यानी कि आप जो चीज़ ढूंढ के लाओगे और क्या क्या भी वो चीज़ लेके आएगा तो काफ़ी होगा और उसी की बुनियाद पर उसको इनाम दिया जाएगा, अगर वो चीज़ नहीं लेके आता तो उसको इनाम भी नहीं मिलेगा। एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी नॉर्मली हमने ये उसूल पढ़ा है कि गरर जब आता है तो अक्द क्या हो जाता है, फासिद हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये वाहिद अक्द है कि जिसके अंदर अनसर्टेनिटी भी आती है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट नहीं होता। It is not affected by the uncertainty that prevails with respect to the subject matter of the contract, क्योंकि ये भी नहीं पता होता कि आपने कितना वसूल करके लाओगे या चीज़ पार्शल ढूंढ के लाओगे या कंप्लीट ढूंढ के लाओगे, ये भी पता नहीं होता, और ये भी अनसर्टेनिटी होती है कि कितने दिन में ये क्या कितने वक्त में ये काम करके आएगा। तो दोनों टाइम और सब्जेक्ट मैटर दोनों इसमें अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन ये अनसर्टेनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ज्वाला को अफेक्ट नहीं करती। हाँ, दैट इज द वर्क टू बी डन, जो वर्क होना होता है वो अनसर्टेन होता है। इट इज फॉर दिस रीजन दैट ज्वाला इज सूटेबल
for activities for which ijara which requires that desired work be clearly specified is not. कहते हैं कि इस वजह से वो जगह जहां पर इजारा का काम नहीं हो सकता वहां पर ज्वाला करना मुनासिब रहता है. अब मिसाल के तौर पर आप खुद जरा थोड़ा सा हम रैशनल इसको सोच लें. एक आदमी की चीज गुम हो गई है, वो किसी बंदे को हायर करता है, इजारा करता है कि अभी मैं तुम्हें रोजाना 1,000 रुपया दूंगा, तुम मेरी चीज ढूंढो. अब उसको तो रोजाना 1,000 रुपया मिलना है. अब वो ढूंढने में जल्दी करेगा या ढूंढने में देरी करेगा? वो तो देरी करता रहेगा ताकि मुझे रोजाना 1,000 रुपया मिलता रहे. तो ये तो नॉनसेंस काम है इस तरह के काम के लिए किसी को हायर करना. तो कहते हैं अब यहाँ इजारा सूटेबल नहीं है, यहाँ ज्वाला कर, बजाय इसके कि रोज का 1,000 देना, जो लाएगा मैं 1,000 रुपये दूंगा. अब अगले की मर्जी, एक ही दिन में ढूंढ के लाए या 2 दिन में ढूंढ के लाए, ये भी तो हो सकता है कि वो उनके रख ले और आपको दे ही आप देना और तो रोजाना किराया वसूल करता रहे आपसे चार्जेस. इसी वजह से यहाँ पर इजारा नहीं हो सकता. शरिया स्टेटस ऑफ ज्वाला. आप कहते हैं कि भाई शरिया का शरी हैसियत क्या है ज्वाला की. देखें, परमिसिबिलिटी ऑफ ज्वाला तो नॉर्मली वो जिस तरह हमने बता दिया कि कुरान मजीद से भी और हदीस से भी साबित, और वो मशहूर हदीस है कि वो 2 से 3 सहाबा थे, वो सफ़र कर रहे थे और एक गांव के करीब से गुजरे और रात को पड़ाव किया. तो एक कबीला था, कबीले के पास पड़ाव किया और उससे कहा कि भाई हम मुसाफिर हैं, हमें कोई खाना शाना, हमारी मेहमान नवाजी कर दें. तो उन्होंने कोई बद अखलाकी का मुजाहरा किया और उन्होंने सहाबा को खाना नहीं दिया. तो सहाबा बड़े परेशान हुए. तो अल्लाह का करना ये हुआ कि उस कबीले के सरबराह को बिच्छू ने डस लिया. तो अब वो इलाज ढूंढते रहे, अब उसको दर्द बढ़ता जा रहा था. उन्होंने कहा कि जी ये जो हमारे गांव के पास 3 बंदे रात को रुके हुए हैं, इनके पास जाओ, मुमकिन है ये कोई हकीम हो, इनके पास कोई इलाज हो. तो साहबा कहते हैं वो भागते हुए हमारे पास है. उन्होंने कहा कि जी ये मामला है. तो साहबा कहते हैं कि भाई हमने कहा इलाज तो हमारे पास है, हाँ, लेकिन हम ये करेंगे, उसके बदले में हम 3 बकरियां लेंगे. तो ये कहते हैं कि हमने 3 बकरियों का काम कर लिया. उनके साथ गए. साहबी कहते हैं कि मैंने सूरत फातिहा पढ़ी, दम पढ़ी और उसको उसी वक्त तक ठीक हो गया. जुबान भी साहबा की थी और वही बनी बात. तो आज आप और हम भी सूरत फातिहा पढ़े तो असर ना हो, लेकिन ये जुबान साहबा की थी तो असर हो गया और वो ठीक हो गया. अब प्रॉब्लम हो गया साहबे किराम का आपस में इख्तिलाफ कि आया सूरत फातिहा का दम पढ़कर इसके ऊपर जो हमने इनाम वसूल किया है ये जायज़ है कि नहीं जायज़? हराम तो नहीं है. कुरान के ऊपर हमने वसूली की. उन्होंने फिर ज़िबा नहीं किया और सुबह हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये माजरा पेश आया, बकरियां हमारे साथ हैं. तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ा मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, आपने फरमाया पहले मेरा हिस्सा निकालो फिर बाकी आपस में तकसीम करो. तो ये एक हदीस से साबित होता है कि किसी अमल के ऊपर आप इनाम वसूल कर सकते हैं. तो यहाँ पर मुहद्दिसीन ने, फुक़हा ने इस ज्वाला के सुन्नत से साबित करने के लिए इस हदीस को वो लेके आए हैं कि इस हदीस से भी साबित होता है और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको कबूल फरमाया. तो इसीलिए ये कुरान और सुन्नत से ज्वाला की जवाज साबित होता है. शरिया स्टेटस ऑफ ज्वाला विद ड्यू कंसिडरेशन टू आइटम नंबर 6 बिलो, यानी अभी जो 6 नंबर अभी आगे आएगा ज्वाला का, उसको सामने रखते हुए इन रेस्पेक्ट टू द रिवोकेशन ऑफ ज्वाला, ज्वाला इन प्रिंसिपल इज नॉट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. कहते हैं कि भी अगर कोई ज्वाला को खत्म करना चाहता है तो सुन लो कि ज्वाला जो है वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि जी किसी ने ऐलान कर दिया तो अब भाई बस तूने चूंकि ऐलान कर दिया अब तुम फंस गए हो. ऐसा नहीं है. वो ये भी कह सकता है कि भी मैंने जो ऐलान किया था ज्वाला का वो बात खत्म हो गई, या जो काम करने पे लग गया था उसने कह दिया जाहिल को आकर, आमिल ने, कि भाई मैं काम नहीं कर रहा. यानी नॉन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो यूनिलैटरली कैंसिल हो सकता है. नॉन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जो यूनिलैटरली कैंसिल हो सकता है. द कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी कैंसिल्ड यूनिलैटरली दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. वो फिर बाइलैटरल एग्रीमेंट के साथ होता है. द जनरल ऑफरर यानी जाइल और द वर्कर आमिल आर एंटाइटल्ड टू रिवोक इट यूनिलैटरली. जाइल भी खत्म कर सकता है और आमिल भी खत्म कर सकता है. However, it becomes binding for the jail when the worker commences work. हाँ, अगर आमिल ने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है और उसके ऊपर उसके कुछ खर्चा भी आ गया है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो गया. अब अगर रिवोक होगा तो दोनों की कंसेंट के साथ होगा. मुमकिन है जाइल कहते भी काम नहीं करना, वो कहेगी जी मेरा तो इतना खर्चा आ गया, तो फिर आपस में डिस्कशन होगी. तो जाइल जितना उसका खर्चा आया है उसको अदा करेगा और कहेगा कि अब काम रोक दो.
बस में जाके तो आपस में, क्योंकि अब बाइंडिंग है ना, तो म्यूचुअल कंसेंट के साथ होगा, और साफ ज़ाहिर कंसेंट कुछ ले दे के ही होगा. If the worker undertakes not to revoke the contract during a specified period, it is binding on him to abide by the undertaking. हाँ, अगर आमिल ये कहे कि मैं जनाब 15 दिन तक इस पे काम हर हालत में मैं करूंगा, और तो अब उसको ये इजाजत नहीं है कि 15 दिन से पहले वो जान छोड़ा. अब 15 दिन उसके ऊपर बाइंडिंग हो गए, क्योंकि खुद उसने कसम खाई थी, खुद उसने अंडरटेक किया था. इस अंडरटेकिंग की वजह से 4/2. The possession of the worker exercised over the property of the offerer is that of a trustee. बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो माल ढूंढने के लिए कहा गया और वो माल वो ढूंढ के ले आया, लेकिन अभी उसके हवाले नहीं किया, तब तक वो माल जो आमिल है उसके हाथ में बतौर अमानत होगा. चीज मिल गई, अभी हवाले नहीं की, तो वो माल उसके हाथ में क्या है? अमानत है. Here he is therefore, इस वजह से वो वो जो हमारा ट्रस्टी और वो दूसरा वाला ये उसमें नहीं चला जाएगा ज़ामिन और जो ट्रस्टी न, अब यार ये बात आगे आ रही, सुन. He is therefore not liable except in the case of negligence, misconduct or violation of the conditions stipulated by the offerer. चूंकि अमानत है, और अमानत के अमीन के हाथ में अमानत अगर उसकी नेग्लिजेंस या कोताही के बगैर ज़ाय हो जाए तो वो ज़ामिन नहीं होता, और अगर उसकी कोताही की वजह से ज़ाय हो जाती है तो फिर ज़ामिन होता है. तो ये वो बात कर रहा है, वो ज़ामिन नहीं होगा, एक्सेप्ट हाँ होगा, लेकिन कब? अगर तो कोई नेग्लिजेंस है, मिसकंडक्ट है या वायलेशन है जो ऑफरर ने लगाई थी कि तुमने इसको इस्तेमाल नहीं करना और उसने इस्तेमाल कर लिया और ज़ाय हो गई चीज़, तो फिर अब उसने ये मिसकंडक्ट. एलिमेंट्स ऑफ ज्वाला एंड इट्स कंडीशन. अच्छा, याद रखना एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में कि अहनाफ के नज़दीक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सीगा है. सीगा जब हम बोलते हैं ना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी अहनाफ कहते हैं कि ईजाब कबूल पाया गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया. लेकिन जमहूर के नज़दीक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 है. एक तो उनके नज़दीक अहनाफ की तरह सीगा है जिसे हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कहते हैं, और दूसरा उनके नज़दीक है सब्जेक्ट मैटर, यानी वो चीज़ जिसके ऊपर काम हो रहा है, गुमशुदा चीज़ जिसको ढूंढने के लिए कहा गया है, और तीसरा वो कहते हैं कि जनाब पार्टीज, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, जाइल और आमिल, ये 3 एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं. तो ये जो शरिया स्टैंडर्ड है ये जमहूर को सामने रखकर बनाया गया है, हनफियों को सामने रखकर नहीं बनाया गया. जमहूर को जब आप सामने रखते हैं तो ऑटोमेटिकली हनफी कवर हो जाते हैं. So elements of Juala and its conditions. The elements of Juala are the two parties, offerer and worker, यानी जाइल और आमिल. The form of the contract, यानी कि वो सिचुएशन जो बनाई गई है, and the subject matter of the contract, और वो काम जिसके लिए ज्वाला का इनाम रखा गया है. ये 3 वो एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. The two parties of the contract, इनके बारे में क्या कहता है? The existence of legal capacity is a condition for both parties to the contract, यानी दोनों की लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए. आप अगर कैपेसिटी का मेरा जाकर लेक्चर देखेंगे ऑनलाइन तो उसके ऊपर आपको नजर आएगा, यानी अहलियतुल वजूब भी कामिला हो और अहलियतुल अदा भी कामिला हो, दोनों अहलियतें उसकी कामिला होनी चाहिए, तब जाकर ये लीगल कैपेसिटी बनती है दो पार्टीज की. सॉरी सर, आपने एलिमेंट्स बताए थे, सब्जेक्ट मैटर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और थर्ड वाला क्या था? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. It is not a condition that the worker be specified. अच्छा, ये जरूरी नहीं है ज्वाला के अंदर कि आप किसी वर्कर को खास कर दें, अभी सिर्फ तुमने ये काम करना है. वो जनरल ऐलान होता है, कोई भी शुरू कर सकता है. ये भी हो सकता है जिस तरह मिसाल के तौर पर हिजरत के मौके पर अबू जहल ने कहा था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर को गिरफ्तार करके लाएगा तो मैं उसको 100 ऊंट सोर के इनाम ले दूंगा. तो बहुत सारे लोग निकल पड़े थे, तो जो भी पकड़ के ले आता इनाम ले लेता. तो हजरत सुराका बिन जाशम आप फरमाते हैं कि मैंने देख लिया दूर से उनको जाते हुए, तो कहते हैं कि मैंने फिर ये किया कि भी जो पीछे आ रहे हैं उनको धोखा दे दूं. मैंने निशान मिटाया और मैं जल्दी जल्दी पीछे आया. मैंने कहा कि इस रास्ते से कोई नहीं आ रहा. वो बड़ा एक मोहब्बत भरा वाक़या है. हजरत सुराका कहते हैं कि फिर मुझे इनाम का लालच हुआ, जब लोग चले गए मैं फिर उसी रास्ते पे पीछे भागा, और कहते जब मैं हुजूर के करीब पहुंचा हूं तो भाई अब गिरफ्तार करूं, तो मैंने देखा मेरा घोड़ा चल नहीं सकता. फिर मैंने देखा घोड़ा जमीन में धंस चुका था और जमीन ने पकड़ लिया हुआ था. तो फिर मैंने दिल में इरादा किया कि भाई क्या किया मैंने फिर बुलाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूल अल्लाह मुझे भाई मैं ये इरादा था, माफ़ कर दें, मैं नहीं गिरफ्तार करूँगा.
تو سرکار نے ارشاد فرمایا یا ارض اترکی ہے، اے زمین اس کو چھوڑ دو. تو کہتے ہیں میرا گھوڑا آزاد ہو گیا. کہتے ہیں جیسے ہی گھوڑا میرا زمین سے باہر نکلا پھر 100 اونٹوں کا لالچ دل میں آیا. پھر میں بڑھا کے آپ کو گرفتار کروں، پھر زمین نے میرے گھوڑے کو پکڑ لیا. کہتے ہیں 3 دفعہ ایسا ہوا. جب میرے دل کو یقین ہو گیا کہ یہ سوائے حق کے اور کچھ نہیں، کہ واقعی محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اسی وقت اللہ کے رسول کو انہوں نے ایمان قبول کیا. اور بڑی مزے کی بات یہ تھی کہ حضرت سراقہ بن جاشم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے اس وقت آپ واپس جا رہے ہیں لیکن آپ فاتح بن کے لوٹیں گے، اب فاتح بن کے لوٹیں گے. اور جب کوئی فاتح کسی شہر میں داخل ہوتا ہے نا تو اس کے سپاہی پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کو بچائیں کس کو ماریں. مجھے ڈر ہے کہ مجھے کوئی مار نہ دے، تو اس لیے مجھے امان نامہ لکھ کے دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امان نامہ بھی لکھ کے دیا، اور یہ بھی فرمایا سراقہ کسرا کے کنگن تمہیں دیتا ہوں. حضرت سراقہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، یا رسول اللہ یہ کس کسرا؟ ابھی اپنی حالت یہ ہے کہ آپ کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے اور خود جا رہے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں ایران کا بادشاہ کسرا بن ہرمز اس کے کنگن دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ہاں کسرا کے کنگن میں تمہیں دیتا ہوں. تو پھر حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا، اور جب کسرا کے لباس اور کنگن جب لائے گئے تو حضرت عمر نے فرمایا سراقہ کو بلاؤ. حضرت سراقہ کو بلایا گیا اور حضرت سراقہ کو کنگن پہنائے اور وہ خلعت پہنائی گئی بادشاہ کی، اور کہا کہ سراقہ میرے نبی نے جو وعدہ کیا تھا آج عمر نے وہ پورا کر دیا ہے. تو حضرت سراقہ بھاگتے ہوئے بارگاہ رسالت میں قبر انور پہ گئے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کا وعدہ پورا ہو گیا. تو یہ بات ایک محبت بھرا ایک واقعہ تھا. تو اس واقعے سے بھی لگتا ہے کہ یہ جوالا جو تھا وہ رہتا تھا اس انعام جو ہے. سر میں نے ایک بات پوچھنی ہے ہاں کہ جو کہ بات کنڈکٹ ہوئی تھی مطلب آپ نے بتائی تھی، اس میں یہ ہے نا کہ جب تک وہ امانت کے طور پہ اس کے پاس بیٹھی ہے تو وہ ایز اے ٹرسٹی ہوتا ہے، ایز اے ٹرسٹی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ اس کی لیگیجنس ہو جاتی ہے تو تب وہ ضامن بن جاتا تب وہ ضامن بنتا ہے. نارمل امانت کا اصول بھی یہی ہے. So it is not condition that the worker be specified. کوئی ایک آدمی کو خاص کر لیا جائے یہ ضروری نہیں ہوتا. Therefore جوالا is concluded by the issuance of an offerer directed at the general public. عام پبلک کے اندر بھی آپ اناؤنسمنٹ کر دیں تو یہ جوالا ہو جائے گا آفر کرنے سے. Any person whom the offer reaches may undertake the work himself or with the help of another. اب بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے جو اناؤنسمنٹ اعلان کی ہوئی ہے کہ جو میری چیز ڈھونڈ کے لائے گا اتنے پیسے لے گا، وہ بندہ موجود بھی نہیں ہوتا، اس کو کسی نے بتایا یار ایسا اعلان ہو چکا ہے، تو وہ بھی اگر ڈھونڈنے نکل پڑتا تو یہ آفر اس کے لیے بھی ہوگی. تو یہ آفر اس کے لیے بھی اشتہار لگا دیتے ہیں آپ مثال کے طور پر. If however the worker is specified، ہاں اگر کسی نے کوئی ورکر خاص کر دیا کہ بھی صرف تم ہی ہوگے تو پھر وہ صرف اسی کے اوپر ہی ہوگا اور کوئی بھی چیک کر سکتا. یہ جائز ہے؟ ہاں بالکل یہ بھی جائز ہے. It is obligatory for him to undertake the work himself. پھر اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی کام پہ تم نے خود ہی کرنا ہے، آگے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کسی اور سے کروانا شروع کر دو. تم کہو کہ تمہیں 1000 پہ ملے گا، آگے تم 700 پہ بندہ ہائر کر لو. ایسا نہیں ہو سکتا. پھر کام تم نے خود کرنا ہے چونکہ شرط تمہاری لگائی گئی ہے. اور with the express consent of the offerer through someone under his supervision and control. ہاں اگر وہ آفرر جائل کو یہ کہہ دیتا ہے مجھے اتنی اجازت دے دو میں کوئی بندہ اور رکھ لوں، اس کی سپرویژن میں خود کروں گا، اگر تو آفرر اجازت دے دیتا ہے تو پھر کسی اور بندے کو لگ سکتا ہے.